careful to maintain good works. These things are good and profitable. No? Na careful ta mag-atiman pag-ayo sa pagbuhat og maayo sa atong paglakaw kauban sa Ginoo. No? Goodness and profitability. So nagkwanta last time sa meaning sa good, dan ako nabalikon sa meaning sa profitable, no? Sa may beneficial, useful and practical, helpful to others. Sa may makuha ani ngadto sa uban. Unsa may ilang mahinumduman. Mental careful, no? Kinahanglan gid siya nga apil gid sa atong plano. Apil sa atong gihanay, sa atong kinabuhi. Samtang naata nining kinabuhian. Kung mayon ta diya og maintain gikan sa pagsugod hangtod ta kuhaon sa Ginoo. No? Dili nato undangon. Mo nay priority sa atong paglungtad. Pag-maintain sa pagbuhat og maayo. So may good works diha, no? Gutana ta diya the practical loving acts of service, no? Ang imo gipakita sa matag adlaw nga buhat. Una sa tanan atong iskutan ini diya sa mga Kristohanon, una sa tanan o kaduha diya sa mga unbelievers, no? So dili ta nag-diskuta diri og mga observations nato. Na uban optional ra. Okay ra mo buhat og maayo, okay ra pug dili.